4 লাখ 5 লাখ 2 লাখ 3 লাখ এরকম যে গুজব গাইছে সবাই, আসলে কি মাতা বৈষ্ণোদেবীর একই দাম? এক ভাই আমাকে কমেন্ট করেছিল একজন যে মাতা বৈষ্ণোদেবীর কীরকম দাম আছে। তো আপনাদেরকে আমি বলে দিই, তার আগে বলি আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করো, তার সাথে বেল আইকনটা মেরে দেবে। আর আমার যারা মানে সাবস্ক্রাইবার তাদের জন্য আমি বলি একটা লাইক আর একটা শেয়ার করে দেবেন, কারণ আমি আজকে আপনাদেরকে একটা ভালো কয়েনের ব্যাপারে বলবো যে মাতা বৈষ্ণোদেবীর অনেকের জানা নেই, আমার অনেকের জানা আছে, কিছু কিছু লোকের তো জানাই নেই, আমাকে যেহেতু কমেন্ট করছে। তো আপনাদেরকে বলে দিই, এই যে মাতা বৈষ্ণোदेवी যে 5 টাকা कॉइल दाम, तो आप लोग तो बहुत बार मेरे को कमेंट किया था जो जो माता वैष्णोदेवी का जो कॉइन है उसका दाम कितना है, प्राइस कितना है। तो भाई आप लोग थोड़ा टाइम लो, 1 मिनट रुको, पहले से अच्छा से वीडियो देखो। तो मैं थोड़ा हिंदी में बोलता हूँ, लेकिन बंगाली का हूँ, वेस्ट बंगाल का हूँ। तो बहुत लोग मेरे को बोला था जो हिंदी में वीडियो बनाओ भैया, तो मैं इसलिए थोड़ा हिंदी यूज़ करता हूँ मेरे वीडियो में। देखो माता वैष्णोदेवी जो कॉइन का प्राइस है, वो कॉइन का प्राइस आप लोगों को मैं अच्छा से बोल रहा हूँ, तो देख लो, अच्छा से देखना भैया। तो माता वैष्णोदेवी का प्राइस जो बहुत लोग तो बहुत ज़्यादा दाम बोल रहा है, लेकिन रियल दाम कितना है आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ। हाँ, स्किप मत करो यार, स्किप कर दोगे तो बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ जो स्किप मत करो, अच्छा से देखो, सब कुछ आपके दिमाग में ढुक जाएगा। तो माता वैष्णोदेवी का जो कॉइन है वो कॉमन कैटेगरी में ही पड़ता है। तो आप लोगों को यही जानने के लिए मैं ये वीडियो बनाया। तो अब ये जो माता वैष्णोदेवी का यूएनसी कंडीशन जो होगा, एक माता वैष्णोदेवी का যে এই কয়েন আপনার 3টে মিনিটে বেরিয়েছিল, মুম্বাই, হায়দ্রাবাদ আর নয়ডা। তো এর 15 থেকে 30 টাকার মধ্যে হয়, কিন্তু এটা যদি ইউএনসি কন্ডিশন থাকে তবেই, তার আগে কিন্তু দাম নেই। আপনারা ভাবেন না যে অনেক দাম এই কয়েনগুলোর। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা আমি বেশি বোর করব না, তো তার আগে বলি যে আমার চ্যানেলটিকে একটু সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। হ্যাঁ, তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম, কালকের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো।